Firman Tuhan dalam Markus 3 ayat 13-15. 함께 봉독하시겠습니다. Mari kita baca bersama-sama. 시작. 또 산에 Kemudian naiklah 오르사 Yesus ke atas 자기가 bukit. 원하는 Ia 자들을 memanggil 부르시니 orang-orang yang 나온지라. dikehendakinya dan 이에 mereka pun 12를 datang kepadanya. 세우셨으니 이는 Ia 자기와 menetapkan 함께 12 있게 orang untuk 하시고 menyertai 또 dia dan 보내사 untuk 전도도 diutusnya 하며 memberitakan Injil 귀신을 dan 내쫓는 diberinya 권능도 kuasa 가지게 untuk 하려 mengusir setan. 하심이로라. 아멘. 우리는 그리스도의 제자입니다. Kita semua adalah murid Kristus. 그리스도의 제자로서 우리가 어떻게 살아가야 되는지에 대한 말씀을 함께 나누고자 합니다. Dan hari ini kita akan bersama-sama membagikan firman Tuhan yang mengajarkan kita tentang bagaimana menjadi murid. 우리는 지난주까지 이제 교리문답을 마무리했어요. Sampai minggu lalu kita telah menyelesaikan pembelajaran Katekismus New City. 몇 주에 걸쳐서 이제 제자가 뭔지, 제자의 삶이 무엇인지 함께 좀 나누고자 합니다. Dan di 2 minggu berjalan ini kita akan bersama-sama mempelajari apa itu menjadi murid Kristus. 우리 서론 부분에 제가 기재를 해놨는데요. Di bagian pendahuluan, 제자는 원어로 마테테스라고 합니다. jadi di dalam bahasa aslinya murid itu adalah matetes. 그리고 증인이라는 단어는 마르투스입니다. Dan juga kita harus melihat kata saksi yaitu martus. 제가 학교 다닐 때 수련회가 마르투스 수련회, 로고스 수련회 이런 제목으로 수련회가 있었습니다. Jadi waktu saya masih muda dulu ada semacam retreat anak muda, judul-judulnya itu seperti retreat Logos atau retreat Martus. 그 친구들은 대학교 가서 MT 가면 있었던 일들을 뭐 재밌게 놀았던 얘기들을 합니다. Jadi kalau saya bertemu dengan teman-teman saya yang lama, kita akan bernostalgia dan bercerita tentang pengalaman kita waktu di retreat dulu. 우리는 수련회 대학 MT 가서 말씀 듣고 또 금식하고 기도하고 그랬습니다. Jadi dulu itu kami kalau ada retreat gereja, pasti kami yang lakukan itu beribadah bersama-sama dan berpuasa sama-sama. 목회자가 되고 오랜 세월 동안 많은 제자들을 만나고 또 양육하고 파송했습니다. Menjadi seorang hamba Tuhan membuat saya harus berada di dalam waktu yang lama melayani Tuhan, melayani jemaat-jemaat yang sakit atau yang sedang membutuhkan. 그 중에 여러 명이 목회자가 되었고 또 사모님이 되었습니다. Dan sekarang ternyata orang-orang yang saya layani itu telah menjadi pendeta-pendeta, ada juga yang menjadi ibu rohani. 근데 처음 그들을 만났을 때, 이 친구들이 과연 제자가 될 수 있을까라는 의문이 들었었어요. Sehingga waktu pertama kali saya bertemu dengan orang-orang tersebut, saya sering kali bertanya-tanya apakah mereka bisa menjadi hamba Tuhan kelak. 학교에서 우리 한국에서도 미션홈을 2군데를 했습니다. Di Korea juga kami membuat suatu mission home, 2 mission home. 한 군데는 남자 미션홈이고 하나는 여자 대학생들이 모이는 미션홈이에요. Satunya untuk pria, satunya untuk wanita. 그래서 제가 늘 그들과 함께 지낼 수가 없기 때문에 일주일에 한 이틀 정도만 거기서 같이 잠을 잤어요. Jadi setiap minggu itu 2 hari saya habiskan di mission home bersama dengan mereka karena saya tidak bisa setiap hari bersama mereka. 새벽에 제가 잠깐 화장실 간다고 일어났어요. Suatu pagi saya bangun dan mau ke toilet. 근데 아이들이 없는 거예요. Tapi anak-anak tidak ada. 얘네들이 다 기도하러 갔나? Itu subuh hari, jadi saya kira apakah mereka pergi berdoa. 아이들을 찾으러 갔습니다. Dan saya pergi mencari mereka. 새벽에. Pagi subuh. 어디 있었을까요? Kira-kira di manakah mereka? PC방에서 Lagi di warnet, warung 스타크래프트를 internet, 하시고 lagi bermain game. 과연 이것들이 제자가 될 수 있을까? Sehingga saya bertanya-tanya, bisakah mereka menjadi murid? 그래서 제가 일주일에 하루는 게임 데이를 만들었어요. Sehingga akhirnya oleh karena itu satu hari saya buat itu menjadi hari bermain. 그럼 일주일 동안 갈고 닦았던 게임의 실력을 다 같이 그날은 PC방으로 가는 겁니다. Jadi ketika mereka harus menahan diri seminggu untuk tidak bermain, pada hari itu mereka bisa ke warnet dan menunjukkan keterampilan 저는 잘 mereka. 못해서 맨날 졌어요. Dan saya memang tidak terampil dalam main game, jadi selalu kalah sama mereka. 근데 이들과 함께 삶을 나누고 또 함께 고민하는 시간들을 가지게 됩니다.
Namun ternyata hari-hari itu kami lalui bersama-sama, saya pun bisa mengenal mereka dari sudut pandang yang lebih dekat. 그분들이 목사님이 되었습니다. Dan sekarang mereka telah menjadi pendeta. 인도네시아에 와서 우리가 미션홈을 통해서 제자들을 키워내고 있습니다. Dan sekarang ke Indonesia pun ada murid-murid yang kami layani di sini. 우리 사실 제일 고생하는 사람이 우리 문안나 간사님이에요. Namun sebenarnya yang paling sebenarnya bekerja keras untuk murid-murid ini adalah Ibu Hana. 같이 살다 보니까 좋은 것도 보지만 또 안 좋은 것도 많이 또 보게 돼요. Karena beliau harus melihat yang baik dan buruknya dari melayani murid. 우리 제일 막내가 논째였는데 이제 논째가 졸업반입니다. Sebenarnya dari antara mereka yang paling bungsu itu Nonce, tapi sekarang dia pun sudah mau wisuda. 처음 만났을 때 우리 데보라 20살이었어요. Dulu Deborah 20 tahun waktu pertama kali lihat. 지금은 이제 어른입니다. Dan sekarang sudah dewasa. 그런데 그 기간 동안 우리 혜니, 라마, 메이 많은 친구들이 제자로 세워지고 또 파송되어졌습니다. Dan akhirnya dari beberapa murid-murid yang sudah lulus, ada Heni, Mei, Rahmat, mereka telah diutus kembali ke 우리가 tempat 꿈꾸는 mereka. 것이 있습니다. Dan kami selalu mempunyai mimpi 전 인도네시아에 복음이 전거되는 것입니다. untuk memberitakan Injil ke seluruh Indonesia. 3억 영혼 모든 사람이 복음을 듣는 것입니다. Agar supaya semua 300 juta penduduk yang ada di Indonesia mendengar Injil. 인도네시아에 300 종족이 있습니다. Di Indonesia ada sekitar 300-an suku-suku etnis. 이 모든 사람들에게 복음 전할 수 있는 제자들이 세워져요. Dan saya berdoa agar supaya mereka semua bisa memberitakan Injil ke seluruh 이 Indonesia. 일이 여러분의 기도와 헌신 속에서 이루어지고 있습니다. Dan pekerjaan ini terjadi atas bantuan doa saudara sekalian. 때때로 우리 눈으로 보기에 좀 부족해 보이고 또 연약한 모습이 보일 때도 있어요. Mungkin kadang kita bisa melihat kelemahan-kelemahan dari para murid-murid ini. 많이 격려해 주시고 또 기도해 주시면 좋겠어요. Tolong saling bantu dalam doa dan topanglah di dalam 또 우리 iman. 도단 미션홈의 새로운 우리 제자를 영입하기 위해서 기도하고 있습니다. Dan sekarang kami juga sedang mempersiapkan diri untuk merekrut mahasiswa-mahasiswi baru. 하나님이 기뻐하는 제자들이 세워질 수 있도록 여러분 기도해 주십시오. Untuk dilatih di Mission Home. Jadi mohon bantu doa agar supaya benar-benar murid-murid sejatilah yang Tuhan akan utus. 오늘 제목은 그리스도의 제자입니다. Hari ini firman Tuhan berjudul Murid Kristus. 진짜 제자는 누구입니까? Siapakah murid Kristus yang sesungguhnya? 사실은 하나님과 함께하는 사람이 제자예요. Sebenarnya orang-orang yang disebut murid adalah orang-orang yang bersama dengan Tuhan. 성경에 보니까 하나님과 함께하는 사람이 있었고 하나님을 떠난 사람이 있었습니다. Ternyata di dalam Alkitab menulis bahwa ada orang-orang yang berjalan bersama Tuhan, ada juga yang tidak bersama Tuhan. 원래 인간은 하나님과 함께하는 존재였습니다. Pada hakikatnya manusia itu adalah makhluk yang hidup bersama Tuhan. 창세기 2장 4절에서 7절에 말씀하고 있습니다. Seperti dalam kitab Kejadian 2 ayat 4 sampai 7. 하나님이 온 천지를 창조하셨어요. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, 그리고 흙으로 사람을 만드셨습니다. manusia diciptakannya dengan tanah liat. 그 코에 생기를 불어넣었어요. Dan ia menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia. 사실은 우리가 아무 가치 없는 흙과 같은 그런 존재였어요. Sebenarnya manusia itu hanyalah makhluk dari tanah liat yang tidak bernilai apa-apa. 하나님이 생기를 불어넣으심으로 우리가 하나님의 생명이 된 것입니다. Namun oleh karena hembusan nafas hidup yang Tuhan hembuskan pada manusia lah yang memberi kita suatu hal yang bernama hidup. 창세기 1장 27절 28절에 하나님의 형상을 축복하셨어요. Dan Kejadian 1 ayat 27 sampai 28 bercerita tentang rupa dan gambar Allah. 생육하고 번성하라. Yang berkata beranak cuculah bertambah banyak. 땅에 충만하고 땅을 정복하라. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. 모든 생물을 다스리라. Dan berkuasalah atas semua makhluk-makhluk yang ada di dunia. 하나님의 축복받은 존재, 하나님과 함께하는 존재예요. Untuk menjadi makhluk yang diberkati Tuhan, makhluk yang bersama dengan Tuhan. 그런데 하나님을 떠나게 된 사건이 있죠. Namun terjadilah suatu peristiwa manusia meninggalkan Tuhan. 우리는 그것을 근본 문제라고 합니다. Dan itulah yang kita sebut sebagai masalah fundamental. 뿌리가 되는 문제예요.
masalah yang berakar. 사람들은 자꾸 겉으로 보이는 문제만 생각합니다. Orang-orang berpikir masalah itu adalah luarnya 세상의 saja. 문제만 보이는 거예요. Dunia ini hanya melihat 개인의 masalah 문제만 보이는 거예요. atau masalah pribadi. 그런데 그 모든 시작이 되는 문제가 창세기 3장 문제라는 것이에요. Namun ternyata masalah yang sebenarnya itu ada dalam Kejadian pasal 3. 아담과 하와가 하나님이 먹지 말라고 하는 선악과를 먹고 하나님을 떠나버렸어요. Dan Adam dan Hawa pada akhirnya memakan buah yang telah dilarang Tuhan dan meninggalkan Tuhan. 그때부터 고통이 시작되었어요. Dan akhirnya penderitaan pun masuk ke dalam 창세기 manusia. 3장 16절에서 19절까지의 말씀이에요. Seperti dalam Kejadian 3 ayat 16 sampai 19. 여자는 해산의 고통, 임신해서 아기를 낳는 고통을 겪어야 돼요. Di mana perempuan akan bersusah payah dalam waktu mengandung. 그리고 남편이 부인을 다스리게 되는 거예요. Dan pria akan menjadi suami yang berkuasa atas wanita. 그리고 땀 흘려 일하지 않으면 먹을 수가 없어요. Dan kalau tidak mencucurkan keringat dan bekerja keras, manusia akan kelaparan. 성경은 말하고 있습니다. Alkitab menulis, 땅은 너로 말미암아 저주를 받았다. sebab bumi pun ikut terkutuk karena engkau. 가시덤불과 엉겅퀴를 낸 거예요. Bahwa bumi pun akan mengeluarkan duri. 그리고 말씀합니다. Dan 너는 흙이니 흙으로 돌아가라. sebab engkau adalah debu dan engkau akan kembali menjadi debu. 하나님을 모르는 인생에게 고통과 죽음이 찾아온 거예요. Manusia yang sebenarnya tidak tahu apa itu penderitaan telah dijemput penderitaan. 하나님 없이 살아가는 인생이 무엇입니까? Dan akhirnya hidup manusia itu seperti apa tanpa Tuhan? 에베소서 2장 1절에서 3절에 말씀하고 있습니다. Efesus 2 ayat 7 berkata. 그 영혼이 영적으로 죽은 상태를 말합니다. Efesus 2 ayat 1 berkata bahwa roh mereka itu bagaikan roh yang sudah 하나님을 만나고 mati, 싶어요. yang mau bertemu Tuhan, 만날 수가 없습니다. namun tidak dapat bertemu Tuhan. 하나님을 보고 싶어요. Ingin bersama dengan Tuhan, 볼 수가 없습니다. namun tidak bisa bersama dengan Tuhan. 왜요? Kenapa? 허물과 죄로 죽어버렸어요. Karena telah mati di dalam dosa. 그래서 공중의 권세 잡은 자를 따라갑니다. Sehingga manusia pun harus hidup di bawah penguasa-penguasa angkasa. 육체의 욕심을 따라서 살아갑니다. Dan hidup menaati kedagingan. 육체와 마음이 원하는 대로 사는 거예요. Dan hidup mengikuti keinginan daging. 눈에 보이는 것이 나의 신이 되는 거예요. Apa yang terlihat dengan mata, itulah yang menjadi Tuhan mereka. 왜요? Kenapa? 이것은 가리켜서 영적인 사망 상태라고 하는 거예요. Dan inilah yang disebut sebagai kematian secara rohani. 우리는 하나님의 종입니까? 아니면 세상의 종입니까? Apakah kita ini adalah orang-orang yang menjadi hamba dunia atau hamba Tuhan? 여러분 로마서 6장 17절에서 23절까지 말씀 우리 한번 찾아봤으면 좋겠습니다. Mari kita cari bersama-sama Roma 6 ayat 17. sampai 20절에서 23절 ayat 20 sampai 23. 이 세 절만 우리 같이 읽겠습니다. Roma 6 ayat 20 sampai 20. 20절에서 23절. Kita baca 4 ayat ini 네, bersama. 성경 없는 분은 옆에 같이 보세요. 네. 같이 읽겠습니다. 시작. 너희가 죄의 Sebab 종이 waktu kamu hamba 되었을 dosa, 때는 kamu 의에 bebas 대하여 dari kebenaran. 자유를 Dan 얻느니라. buah apakah 너희가 yang 그때 kamu 무슨 petik 열매를 daripadanya? 맺었느냐? Semuanya 이제는 itu 너희가 그 menyebabkan 일을 kamu merasa 부끄러워하나니 malu sekarang. 이는 그 Karena 마지막이 kesudahannya 사망이라. semuanya 그러나 itu 이제는 adalah 너희가 kemudian. 죄로부터 Tapi 해방되고 sekarang setelah 하나님께 kamu 종이 되어 dimerdekakan dari dosa, 거룩함에 setelah 이르는 kamu 열매를 menjadi hamba Allah, 맺었으니 그 kamu beroleh 마지막은 buah yang 영생이라. membawa kamu 죄의 kepada 삭은 pengudusan, 사망이요 하나님의 sebagai 은사는 kesudahannya 그리스도 ialah 예수 hidup 우리 yang 주 안에 kekal. 있는 Sebab upah dosa ialah 영생이라. maut, tetapi karunia Allah ia hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 아멘. 17절 말씀에 보니까 너희가 본래 죄의 종이었다. Jadi di dalam ayat 17 berkata bahwa memang kamu hamba dosa. 죄의 종이었던 우리가 그러니까 죄의 열매를 자꾸 맺어가는 거예요. Oleh karena kita hamba dosa, makanya kita selalu berbuahkan dosa. 여러분 세상이 왜 이렇습니까? Kenapa kita hidup seperti ini? 사람이 왜 이렇습니까? Mengapa manusia itu seperti ini? 성경은 말하고 있어요.
Alkitab menulis. 죄의 종이기 때문에. Karena kita semua adalah budak dosa. 그래서 죄의 열매를 맺어가는 거예요. Sehingga kita pun akhirnya membuahkan dosa. 그런데 이제 우리가 죄로부터 자유한 자가 되었고 죄로부터 해방받은 자가 되었습니다. Namun sekarang kita semua telah dibebaskan dari dosa dan kita semua telah merdeka dari dosa. 그때부터는 죄의 종이 아니라 하나님의 종이 되었어요. Dan mulai saat itu kita bukan lagi hamba dosa, namun kita menjadi hamba Tuhan. 어떤 사람은 얘기합니다. Ada orang yang berkata 내 인생의 주인은 나 자신이야. bahwa sebenarnya pemilik hidup saya itu saya sendiri. 여러분 맞습니까? Apakah itu benar? 아담과 하와가 왜 하나님 떠났습니까? Mengapa Adam dan Hawa meninggalkan Tuhan? 하나님 같이 되려고 했어요. Karena Adam dan Hawa mau menjadi seperti Tuhan. 자기 스스로 자기가 주인 되려고 한 겁니다. Mereka mau mentuhankan diri 여러분 sendiri. 사람의 소리, 세상의 소리에 여러분 속으면 안 돼요. Mari kita jangan tertipu dengan bahasa dunia atau 아름다운 dengan 말로 속입니다. perkataan dunia yang begitu 너는 소중한 elok. 존재야. Kamu itu berharga. 너는 중요해. Kamu penting. 너 자신 안에 있는 내면의 너를 발견해야 돼. Kamu harus bisa mencari jati dirimu sendiri 그리고 자기 자신을 사랑하는 거예요. dan mencintai diri sendiri. 성경은 그것이 아닙니다. Namun Alkitab sebenarnya tidak hanya menceritakan seperti itu 내가 saja. 누구인지를 알아야 돼요. Pertama-tama tentu kita tahu siapa diri kita dulu. 우리는 하나님의 형상입니다. Kita adalah gambar dan rupa Allah. 하나님께로부터 온 존재입니다. Kita adalah makhluk yang datang dari 우리가 Tuhan. 하나님이 종이 되어질 때 온전하게 되어지는 Kalau 거예요. kita mau menjadi hamba Tuhan, pada saat itulah kita menjadi sempurna di mata Tuhan. 그때부터 우리의 열매가 달라져요. Dan dari situlah buah hidup kita pun berubah. 여러분에게 지금 말하는 것은 착하게 살아라 그 말이 아닙니다. Saya tidak hanya menyuruh kita untuk hidup menjadi baik. 겉으로 착하게 살면서 속으로 더러운 사람들이 얼마나 많은지 몰라요. Karena banyak sekali orang-orang yang hanya baik di luarnya saja, tapi di dalamnya itu sangat busuk. 이 열매는 나타나는 거예요. Tapi sebenarnya buah-buah itu adalah suatu hal yang keluar. 여러분이 그리스도의 제자고 그리스도의 종이면 여러분 삶의 열매가 나타나게 돼 있는 거예요. Jadi kita mulai dari menjadikan diri kita murid Tuhan, hamba Tuhan. Dan nanti buah-buah yang benarlah yang keluar. 오늘 마가복음 3장 13절에 예수님께서 제자들을 부르셨습니다. Markus 3 ayat 13, pada saat itu Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. 그런데 말씀에 보니까 자기가 원하는 자들을 부르셨다. Pada saat itu Tuhan Yesus memanggil orang-orang yang berkenan di matanya. 우리는 하나님이 원하셔서 부르심을 받은 자들입니다. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang dipanggil sesuai dengan kehendak Tuhan. 여러분 자격이 있는 사람이 어디 있어요? Karena apakah ada orang yang bernilai di sini 아, untuk 나는 dipanggil 자격이 있는 사람입니다. atau berkata, oh saya ini bernilai, saya ini berhak. 저는 착하게 살았어요. Karena saya sudah hidup baik, 열심히 살았어요. sudah hidup dengan 노력했습니다. berusaha keras, sudah bekerja keras. 헌금도 많이 했어요. Dan juga sudah memberi banyak persembahan. 그거하고 상관없어요. Sebenarnya itu tidak seperti itu. 하나님이 원하셔서 부른 자예요. Tapi kita harus menjadi orang yang dipanggil Tuhan sesuai kerelaan hati Tuhan. 예수님의 제자들 중에서 똑똑한 사람이 있습니까? Memang apakah ada dari murid-murid Yesus yang 뭐 pintar? 높은 권력을 가진 사람이 있어요? Apakah ada yang berkuasa, mempunyai otoritas yang besar? 예수님의 제자들은 물고기 잡는 어부들입니다. Sebenarnya banyaknya dari murid Yesus itu adalah para nelayan. 여러분, 제가 어부를 무시하는 게 아니에요. Saya tidak mau menyepelekan para nelayan. 어부는 많이 배우고 가진 사람들이 아니에요. Karena banyak nelayan itu adalah orang-orang yang tidak berpendidikan. 예수님의 제자 중에서 제일 똑똑했던 사람이 있습니다. Memang ada yang pintar di antara murid-murid 누구예요? Yesus. Siapakah? 유다, 또 마태죠. Matius. Ada 마태는 Yudas. 직업이 뭡니까? Karena apa pekerjaan Matius? 세리. 그 Pemungut cukai. 당시에 세리는 창녀와 같은 직업을 받는 그런 사람들이에요. Tapi walaupun begitu, pemungut cukai di zaman itu adalah orang yang setara dengan para pelacur. 못 배우고 천대받는 그런 사람들을 예수님이 원하셔서 부르셨다고요. Jadi Tuhan Yesus memanggil orang-orang yang dianggap tidak berpendidikan dan yang tidak dianggap di masyarakat. 그리고 제자 삼아주신 거예요. Dan mereka lah yang dijadikan murid. 저희 말씀을 보면서 얼마나 위안이 되는지. Setelah mendengar firman Tuhan ini, saya merasa sangat dihiburkan. 만약 자격이 있어서 그리스도의 제자가 된다면 나 같은 사람은 절대 될 수가 없어요.
Jikalau benar bahwa standar menjadi murid Kristus itu harus orang yang layak, saya merasa sangat tidak layak. 하나님이 나 같은 존재를 부르셔가지고 그리스도의 제자로 삼아주십니다. Karena Tuhan bahkan memanggil orang seperti saya menjadi murid Kristus. 예수님이 제자들을 부르시고 가장 먼저 함께 하시는 응답을 누렸어요. Pertama-tama ketika Tuhan Yesus memanggil umatnya, Tuhan menyertai mereka. 곧 임마누엘, 하나님이 함께하는 응답을 누리는 것입니다. Yaitu Immanuel, 그리고 penyertaan Tuhan. 전도도 하게 하셨어요. Dan Tuhan pun bahkan memberitakan Injil, penginjilan 전도는 bersama-sama. 여러분 무엇입니까? Apa itu penginjilan? 그리스도가 함께하는 것을 증거하는 것입니다. Penginjilan itu adalah kesaksian atas penyertaan Tuhan. 그것을 가르쳐서 증인이라고 하는 거예요. Itulah mengapa penginjilan itu juga disebut menjadi saksi. 여러분은 그리스도의 증인입니다. Kita adalah saksi Tuhan. 그래서 제가 처음 시작할 때 마르투스와 마테테스라는 두 단어를 얘기한 거예요. Inilah alasan mengapa tadi di awal ibadah saya memberitakan dua kata, Matetes dan Martus. 여러분은 그리스도의 제자고 그리스도의 증인입니다. Saya percaya bahwa kita adalah murid Tuhan, kita adalah saksi Tuhan. 우리 힘 가지고 안 돼요. Karena kita tidak bisa dengan kekuatan kita 그래서 sendiri. 제자들에게 예수님은 권능을 주셨습니다. Untuk itu Tuhan Yesus memberikan otoritas kuasanya pada murid-muridnya. 예수님은 만왕의 왕 만유의 주가 되십니다. Karena Tuhan Yesus adalah Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. 그래서 그 힘을 주셨어요. Dan kekuatan itulah yang Tuhan berikan. 아멘. 그리스도의 제자는 어떤 사람들입니까? Jadi murid-murid Kristus itu adalah orang-orang yang seperti apa? 복음의 가치를 아는 사람들이에요. Murid-murid Kristus adalah murid-murid yang mengetahui nilai Injil. 누구보다도 복음을 바르게 알고 그 복음을 말할 수 있는 사람이에요. Mereka adalah orang-orang yang bisa mengetahui Injil dengan benar dan memberitakan Injil dengan benar. 여러분 제자와 제자가 아닌 사람의 근본적인 차이가 있습니다. Ada perbedaan fundamental yang bisa dilihat dari murid dan yang bukan murid. 복음이 선포되어졌을 때 어떻게 반응하느냐입니다. Kita bisa melihat dari cara reaksi mereka saat mendengarkan 복음을 firman Tuhan. 말하면 그 복음으로 인해서 가슴 뜨거워지는 사람들이 있어요. Karena ada orang-orang yang saat mendengar Injil, reaksi mereka itu hati mereka berkobar-kobar. 아무리 실력 있고 능력 있어도 복음에 반응하지 않는다면 제자가 아니에요. Namun ada juga yang walaupun dia itu berintelektual dan punya kuasa yang besar, tapi hatinya tidak berkobar-kobar saat mendengar Injil. 제가 중고등학교 때 제자 훈련을 받았습니다. Saya telah menerima pemuritan waktu masih SMP atau SMA. 한 1년 정도 제자 훈련을 받았어요. Selama setahun pemuritan itu digelar. 그래서 전도 훈련 단계가 12개의 단계가 있었어요. Dan untuk contoh 훈련, untuk pelatihan penginjilan itu ada 12 levelnya. 근데 그 시간이 늦은 시간에 중고등학생인데 늦은 시간에 모여요. Namun ternyata pelatihan itu dilakukan pada larut malam, walaupun kami waktu itu masih SMP atau SMA. 집에 가면 뭐 밤늦은 시간에 도착을 합니다. Dan kalau pulang itu sudah malam banget. 그럼에도 불구하고 그들이 그곳에 모여요. Tapi walaupun begitu tetap berkumpul. 집에 가면 더 재밌는 게 많을 텐데. Padahal kalau langsung pulang ke rumah lebih banyak yang menyenangkan. 학교에 마치고 제자 훈련 받으러 온다니까요. Mereka benar-benar setelah pulang sekolah datang untuk mengikuti pelatihan murid. 왜요? Kenapa? 복음이 좋아가지고. Karena sangat senang dengan Injil. 복음으로 힘을 얻고 살아나는 것입니다. Karena sangat senang untuk bisa dikuatkan, dihidupkan oleh Injil. 여러분의 인생에 가장 가치 있는 것이 무엇입니까? Apakah hal yang paling berharga dalam hidupmu? 아마 여러분 그것에 여러분의 시간과 모든 관심이 집중될 거예요. Pasti disitulah semua perhatian kita berada, semua fokus kita berada. 사실 저는 예전에 좋아하던 게 많았어요. Dulu saya punya banyak sekali hal yang sangat saya sukai. 뭐 이것도 좋고 저것도 좋고. Saya suka ini, saya suka itu. 그런데 복음을 알면 알수록 그것들이 그렇게 중요하지가 않아요. Namun setelah saya mendengarkan Injil, semua itu merasa seperti tidak berharga lagi. 한국 가면 시간 있으면 낚시하러 갑니다. Contohnya saya suka 뭐 memancing. 밤에 가요 막.
pada malam hari, tengah malam, 추운데도 막 가요. walaupun kedinginan tetap pergi 어떤 날은 고기 한 memancing, 마리도 못 잡아요. walaupun tidak bisa menangkap ikan, 그래도 가요. tapi tetap pergi memancing. 재밌고 좋으니까. Kenapa? Karena itu sangat menyenangkan dan saya sangat menyukai itu. 그런데 보고 말고 나서는 그것도 그렇게 중요하지 않아요. Namun setelah mendengarkan Injil, mengetahui Injil itu tidak begitu berguna lagi. 여러분 인생에 가장 가치 있는 거 거기에 내 삶과 내 시간을 드리게 되는 거예요. Begitulah juga kita, di mana kita menaruh nilai hidup, disitulah kita menghabiskan waktu, energi, dan fokus kita. 요한복음 8장 31절 32절에 말씀하고 있습니다. Dalam Yohanes pasal 8 berkata begini. 예수께서 자기를 믿는 유대인들에게 이르되 너희가 내 말에 거하면 참으로 내 제자가 되고 Dan Yesus berkata kepada mereka semua, Aku berkata kepadamu, jikalau kamu mendengar perkataanku, engkau benar-benar muridku. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라. Ketahuilah kebenaran, maka kebenaran itu akan membebaskanmu. 뭐가 우리를 자유롭게 하는 것입니까? Apa yang membebaskan kita? 말씀이 자유롭게 하는. Firman Tuhan. 여러분 말씀 들으면 삽니다. Karena saat mendengar firman, kita dihidupkan. 아멘. 말씀 안에 능력이 있어요. Karena di dalam firman ada kekuatan. 여러분 힘들고 어려울 때 뭘로 힘을 얻습니까? Saat kita merasa lemah, tidak berdaya, dari manakah kita mendapatkan kekuatan baru? 요즘에 제가 조금 운동하려고 하는데 잘 안 돼요. Saya belakangan ini berusaha keras untuk berolahraga, tapi tidak gampang. 엊그저께도 여기 조금 요 알람수트라 조금 한 바퀴 돌았어요. Dan saya pun bahkan mencoba untuk memutar alam sutra. 혼자 도니까 또 재미없어가지고 우리 문간사님 데리고 같이 갔어요. Karena sangat membosankan sendirian, jadi saya ajak Ibu Hana. 운동 좀 하려고 하니까 비 와가지고 Tapi karena waktu mau olahraga, hujan. 맥도날드에 피신하고 Dan akhirnya pergi berteduh di McDonald. 살 빼려고 나갔다가 살쪄서 들어오고 Mau pergi untuk mengurangi berat badan, malah tambah berat badan 잘 karena 안 di 돼요. McDonald. Jadi tidak mudah. 영적으로도 여러분 근육을 키워야 돼요. Begitu juga sebenarnya dalam hal rohani. Mari kita 여러분 membangun 매일 otot 기도하시기 rohani. 바랍니다. Setiap hari berdoa. 매일 말씀을 먹으시기 바랍니다. Setiap hari membaca firman. 그 말씀이 아무것도 아닌 것처럼 보이지만 여러분의 영혼의 양식이 되고 영적인 근육이 키워지는 거예요. Mungkin firman Tuhan ini tidak akan terlihat seperti hal yang begitu berharga atau suatu hal yang baik, tapi suatu hari firman ini menghidupkan kita. 문제와도 넘어지지 않아요. Karena saat kita kedatangan masalah, masalah itu tidak memberatkan kita lagi. 영적인 근육이 없는 사람들은 문제 오면 바로 넘어져요. Orang-orang yang tidak memiliki otot rohani saat menghadapi masalah pasti langsung runtuh. 어떻게 하나님 나한테 이럴 수 있냐고 따지고 막. Dan pasti akan mengeluh di hadapan Tuhan, Tuhan kenapa begini sama saya? 아, 저 사람이 영적인 힘이 없구나. Kita bisa langsung melihat, oh dia ternyata tidak punya kekuatan rohani. 문제가 와보면 그 사람의 믿음이 다 드러나게 돼 있어요. Karena ketika masalah datang, pasti iman mereka langsung terlihat. 오늘 그리스도께서 제자들과 함께 하시고 전도의 축복과 권능을 허락하셨습니다. Seperti pada firman Tuhan hari ini berkata bahwa firman Tuhan itu bersama dengan murid-muridnya. 그리고 제자들에게 말씀하십니다. Dan berkata kepada murid-murid. 지금 이스라엘 마태복음 20장 25절에서 28절까지의 말씀이에요. Di dalam Matius 20 ayat 25 sampai 28. 여기에 있는 집권자들, 힘 있는 사람들이 그 힘 가지고 뭘 하냐? Pada saat itu Tuhan Yesus bertanya, apakah yang bisa dibuat oleh para pemerintah-pemerintah? 그들이 가지고 있는 권세 가지고 그걸 힘을 사용하는 것이죠. Mereka pasti akan menggunakan kuasa mereka untuk memerintah rakyatnya. 근데 예수님은 반대로 얘기합니다. Namun Tuhan Yesus berkata sebaliknya. 여기에서 너희 중에서 누구든지 크고자 하는 자는 너희는 섬기는 자가 되어라. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayan. 어뜸이 되고자 하는 자는 종이 되어라. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니고 도리어 섬기려고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이라. Sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani,
melainkan untuk melayani dan memberi nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. 예수님은 만왕의 왕 만유의 주십니다. Yesus adalah raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. 근데 그 예수님이 십자가에 죽으시고 부활 승리하셨어요. Namun dia telah bangkit dari kematian dan telah menang. 제자들은 예수님을 따라다니면서 그게 무슨 의미인지를 몰랐습니다. Murid-murid tidak pernah begitu mengerti apa maksud-maksud dari Tuhan 아니 Yesus. 예수님 왜 저러시지? Pasti mereka hanya akan berkata, kenapa Yesus begitu? 제일 밑바닥에 있는 천한 사람들, 병든 사람들, 그런 사람들하고 있어요. Karena dia lebih banyak bergaul dengan orang-orang yang direndahkan di masyarakat. 예수님이 이 예루살렘에 들어갈 때 백마 타고 폼 잡고 들어가야 되는데 나귀도 아니고 나귀 새끼 타고 갔어요. Dan ketika Tuhan Yesus mau memasuki kota Yerusalem, dia tidak masuk dengan kereta kuda, kereta besi, seperti layaknya gagah perkasa, malah dia naik keledai muda. 왕이면 경배를 받아야 되는데 오히려 제자들의 발을 씻어주고 있어요. Kalau ia adalah seorang raja, seharusnya dia itu dimuliakan, malahan dia membasuh kaki murid. 예수님이 뭘 하신 겁니까? Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? 제자들을 가르치신 거예요. Dia mengajari murid-murid. 예수님이 제자의 삶을 가르치신 거예요. Dan Tuhan Yesus mengajari murid-murid. 여러분은 그리스도의 제자입니다. Kita semua adalah murid-murid Kristus. 아멘. 나보다 남을 더 낮게 여기는 것입니다. Kita pasti harus merendahkan diri menjadi seorang pelayan pada seorang dan yang lain. 영혼을 사랑하는 것입니다. Yang mengasihi jiwa. 영혼을 섬기는 것입니다. Yang mau melayani jiwa. 아멘. 우리 옆 사람 고백합시다. Mari kita memberkati satu sama lain. 주 안에서 사랑합니다. Kukasihi kau dengan kasih Tuhan. 아멘. 그래서 우리는 하나님의 부름을 받은 교회 공동체예요. Nah itulah sebabnya kita semua dipanggil menjadi komunitas gereja yang dipanggil Tuhan. 그거를 에클레시아라고. Kita dipanggil sebagai eklesia. 교회는 하나님의 부르신 자들이에요. Karena gereja itu adalah tempat berkumpulnya orang yang dipanggil Tuhan. 근데 아셔야 됩니다. Namun kita harus 이 mengetahui 교회의 머리는 누구십니까? bahwa kepala gereja itu 에베소서 adalah 1장 21절에서 23절까지의 말씀입니다. dalam Efesus pasal 1 교회의 머리는 곧 예수 그리스도입니다. ayat 22 berkata bahwa sebab kepala dari gereja ialah Yesus. 여러분, 우리 안디옥 선교 교회의 주인은 누구십니까? Siapakah kepala dari Antioch Mission Church? 아멘. 예수 그리스도입니다. Yesus Kristus, 여러분 목사가 아니에요. bukan pendeta. 저는 청지기로 하나님이 맡겨주신 거예요. Saya hanyalah seorang pelayan yang dipanggil Tuhan dan Tuhan izinkan. 목자로서 사명을 감당하는 것입니다. Saya hanyalah seorang gembala yang 양들인 melaksanakan 여러분을 kerjaan Tuhan. 잘 돌보고 또 건강하게 잘 자라고 또 새끼 낳을 수 있도록 돕는 거예요. Jadi saya hanyalah seorang gembala yang membantu menjaga domba-domba Tuhan yang Tuhan titipkan kepada saya. 교회의 머리와 주인은 예수 그리스도. Sebab kepala gereja itu adalah Yesus Kristus 여러분 꼭 sendiri. 기억하셔야 돼요. Inilah yang harus kita ingat. 여러분 사람 보고 여러분 실망하면 안 돼요. Mari kita jangan kecewa saat melihat orang-orang di sekitar kita. 하나님께서는 연약하고 너무나도 평범한 사람들을 부르셨어요. Sebab Tuhan sendiri memanggil orang-orang lemah dan orang-orang yang benar-benar sederhana. 하나님의 사람으로 그리스도의 제자로 기범하게 사용하셨어요. Tuhan memakai mereka menjadi manusianya Tuhan, menjadi murid-murid Tuhan. 여러분 많은 사람들이 있지만 몇 명 인물만 언급을 해보려고 합니다. Dan dari banyaknya, sekian banyaknya tokoh-tokoh Alkitab, beberapa yang saya mau sebutkan saat ini. 그 사람이 먼저는 엘리야입니다. Seperti pertama Elia. 야고보서 5장 17절 18절에 말씀하고 있습니다. Dalam Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. 엘리야는 우리와 같은 성정을 가진 사람이다. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. 뭐 육신을 가졌으니까 밥 안 먹으면 배고파요. Yang kalau lapar, kalau tidak makan kelaparan. 사람들이 욕하고 죽이려고 하면 연약하여서 쓰러지는 거예요. Dan ketika sudah diincar orang untuk dibunuh, pasti akan merasa lemah dan merasa sangat tidak berdaya. 그런 연약한 존재였던 엘리야도 하나님이 함께 하셨어요.
Ternyata Elia pun yang lemah dan tak berdaya seperti itu pun telah disertai Tuhan. 엘리야가 기도했는데 3년 6개월 동안 비가 안 왔습니다. Dan ketika Elia berdoa 3 tahun tidak diturunkan hujan. 바알 아세라 섬기는 거짓 선지자 850명과 싸워서 이겼어요. Dia bahkan berperang melawan 850 para penyembah berhala. 불말을 타고 하나님의 부름을 받았습니다. Dan ia pun bahkan naik ke sorga dijemput dengan kereta api. Kereta Oh. berapi. 또 한 사람 신약에서 세례 요한입니다. Juga ada seorang Yohanes Pembaptis. 이 세례 요한은 비교적 짧은 인생 살았어요. Kehidupannya itu sangatlah pendek. 왜냐하면 순교했어요. Karena dia mati sebagai martir. 그런데 그 짧은 인생 살았지만 가장 가치 있는 인생을 살았어요. Walaupun begitu, kehidupannya itu benar-benar kehidupan yang sangat berharga. 누가복음 7장 28절에 말씀하고 있습니다. Dalam Lukas 7 ayat 27 sampai 28. 내가 너희에게 말한다. Aku berkata kepadamu, 여자가 낳은 자 중에 요한보다 큰 자가 없도다. di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. 예수님이 보시기에 이 세례 요한보다 더 큰 존재는 없다는 거예요. Jadi tidak ada orang yang lebih berharga, lebih besar dari Yohanes di mata Tuhan 도대체 이 Yesus. 요한이 한 일이 무엇입니까? Emang pekerjaan Yohanes itu apa? 27절에 말씀하고 있습니다. Ayat 27 berkata, 그가 내 앞에서 내 길을 준비하리라 한 사람이 그 사람이라. berkata bahwa utusanku itu mempersiapkan jalanku di hadapanmu. 예수 그리스도의 길을 예비한 사람이에요. Dia adalah seorang yang mempersiapkan jalan Yesus. 또 여러분 예수님의 제자 베드로와 요한입니다. Dan seperti juga Yohanes Petrus. 이들은 별로 힘도 없어요. Yohanes dan Petrus, mereka ini bukanlah orang yang kuat. 배운 것도 없어요. Tidak begitu memiliki banyak pengetahuan. 그런데 사내들이 공회 앞에서 어떤 신앙의 고백을 합니까? Namun di depan para Sanhedrin, di hadapan mahkamah agama, apakah yang mereka proklamirkan? 사도행전 4장 12절에 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천한 사람 중에 구원을 받을 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없습니다. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan. 사람들이 다 놀랍니다. Orang-orang sangat kaget. 그들이 뭐라고 얘기합니까? Karena apa yang mereka katakan? 그들이 본래 학문이 없는 범인으로 알았다가 이상히 여기며 또 전에 예수와 함께 있던 줄을 알았다. Ayat 13. Mereka sangat takjub dengan keberanian Petrus dan Yohanes sebab mereka tahu bahwa mereka adalah orang yang tidak terpelajar. Maka heranlah mereka. 배운 것도 없는 무식한 인간들이 그리스도를 공회 앞에서 당대히 선포하고 있는 것입니다. Orang yang tidak terpelajar, orang yang tidak berpendidikan dengan berani di depan Sanhedrin berkata demikian. 그리고 하나님이 바울을 불러서 쓰시는 거예요. Dan ada Paulus yang dipanggil Tuhan. 바울이 누굽니까? Siapa tuh Paulus? 박해자였고 살인자입니다. Penganiaya, pembunuh. 그런데 이 사람을 하나님의 일에 합당한 사람으로 쓰시는 거예요. Namun Tuhan memakainya sesuai dengan kehendaknya. 여러분, 우리 성경을 한번 찾아봤으면 좋겠습니다. Mari kita baca firman Tuhan. 고린도전서 1 Korintus. 1장 26절에서 31절까지 말씀입니다. 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 31. 고린도전서 1장 26절에서 31절까지 말씀입니다. 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 31. 같이 읽겠습니다. Kita baca bersama-sama. 시작. 형제들아 너희를 부르심을 보라. Bagaimana keadaan 육체를 kamu 따라 ketika kamu 지혜로운 자가 dipanggil 많지 kepada 아니하며 manusia, 능한 tidak 자가 banyak 많지 orang yang 아니하며 bijak, tetapi 문벌이 좋은 orang 자가 yang 많지 pengaruh, 아니하도다. dan banyak orang 그러나 yang terpandang. 하나님께서 Tapi apa 세상에 yang bodoh 미련한 bagi 것들을 dunia 택하사 dipilih Allah 지혜 있는 untuk 자들을 memalukan 부끄럽게 orang-orang yang 하고 berhikmat. 세상에 약한 Dan apa yang 것들을 lemah bagi 택하사 dunia dipilih 강한 Allah 것들을 untuk 부끄럽게 melakukan apa 하시며 yang kuat. Dan 하나님께서 apa yang tidak 세상에 terpandang 천한 dan yang hina 것들과 bagi dunia dipilih 멸시받는 Allah. Bahkan apa yang tidak 것들과 없는 berarti 것들을 dipilih Allah 택하사 untuk 있는 meniadakan 것들을 apa yang 패하려 berarti. 하시나니 Supaya 이는 jangan 아무 ada 육체도 seorang 하나님 manusia 앞에서 pun 자랑하지 yang 못하게 memegahkan 하게 diri di 하시리라. hadapan Allah. 너희는 Tetapi 하나님으로부터 oleh 나서 Dia kamu 그리스도 berada 예수 dalam 안에 있는 Kristus Yesus 예수는 yang oleh Allah 하나님으로부터 telah 나왔고 menjadi hikmat bagi 우리에게 kita. 지혜와 Ia 의로움과 membenarkan dan 거룩함과 menguduskan dan 구원함이 menebus kita. 되셨으니
Karena 기록된 itu 바 seperti ada 자랑하는 tertulis, barang 자는 주 siapa yang 안에서 bermegah, 자랑하여 함과 hendaklah ia 같게 bermegah 하려 di dalam 함이라. Tuhan. 아멘. Amin. 세상에 미련하고 연약한 우리를 들어서 하나님의 일을 하게 하실 줄 믿습니다. Saya percaya Tuhan pasti akan mengangkat apa yang bodoh bagi dunia untuk kemuliaannya. 하나님은 지금도 하나님께 온전히 헌신될 사람을 찾고 계십니다. Sampai hari ini Tuhan masih mencari orang-orang yang mau mengabdi untuk kemuliaan Tuhan. 여러분, 헌신할 사람을 찾는 게 아니에요. Bukan orang yang akan mengabdi, 헌신될 사람을 찾는 거예요. namun orang yang melayani. 내가 하나님을 위해서 사는 것이 아닙니다. Karena bukan kitalah yang berkehendak melayani Tuhan. 하나님이 나를 사용하시는 거예요. Namun Tuhan yang memakai kita. 우리는 하나님의 자녀입니다. Sebab kita adalah anak-anak Tuhan. 여러분, 그리스도께 온전히 그리스도가 주인 되고 그리스도께 온전히 헌신되어지는 주님의 백성들 되기를 축복합니다. Saya berdoa dan memberkati, mari jadilah umat-umat Tuhan yang hidup menjadi saksi Kristus. Mari 기도하겠습니다. berdoa. 연약한 우리를 구원하시고 하나님의 자녀로 전도 제자로 불러주셔서 감사합니다. Terima kasih ya Tuhan telah memanggil kami yang lemah dan tak berdaya ini untuk melakukan penginjilan-Mu sebagai saksi-saksi-Mu. 예수 그리스도는 우리의 주인이십니다. Kami percaya Yesus Kristus adalah Tuhan kami. 우리의 인생이 그리스도께 온전히 헌신되어질 수 있도록 주님 우리를 사용하여 주시옵소서. Tuhan, pakailah hidup kami agar supaya sepenuhnya dapat melayani Kristus. 연약한 우리에게 새 힘을 주시옵소서. Dan berikanlah kepada kami kekuatan. 말씀의 능력을 주옵소서. Berikanlah kekuatan firman-Mu kepada 성령의 kami. 충만함을 주시옵소서. Berikanlah urapan Roh Kudus. 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 아멘. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 하나님 아버지의 사랑하심과 dan cinta kasih dari Allah Bapa, 성령님의 역사하심이 juga karya-karya dari Roh Kudus 그리스도의 제자로 살기로 작정하고 kepada setiap murid-murid Kristus yang telah hidup menjadi anak-anak Kristus 믿음으로 나아가는 dan kepada setiap umat Tuhan yang berjalan dalam iman. 모든 주님의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. Hanya semua berkat ini ada pada umat-umatmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. 아멘.